Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Week 2025 ni engai 72 tomo All India Cooperative ni songsama salno rogino tangsalo koromsorani town hall nogo songsajak o pandawo nokre motom engai phaimandagai banati chawai chati kathar muchengai pandano chengai rifaka em Ananto Debrma logi tongo amchani MLA Foldang suno khoboi te kubuni nangnai sungnai akon chong Beautiful Tripura News Bharat Pula pinai joto channel ani pura hambai ebong tini ono jara phainai bongna joto nona ani chobani kibai ebong ani logi togo korom chorani tini MLA krak tarpore tini MDC Bimol babu togo tarpore ani logi togo ani PO ebong ASS togo ei oroni joto officer ono ani chobani kibai ebong hambai apon তিনি হিংকাই অবশ্যই অর 100 মানে 72তম চিনি কোঅপারেটিভ নি পালাইমানি সাল ও পালাইমার সালো जों কেব কত খাইনা নামনি খাইমেয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জন্য বাজেট বেলায় কম রিকা অবন বিশিন তিন जों কিটা নন করমসরা হাই স্কুল খাতা বাই কলম কংসা কংসা রিমা খাতা কিটা কাংসা কাংসা খাতা এবং কলম কংসা কংসা তেরে রুম আমদানি বলে কিন্তু বংর তাতাই রিমালিয়া খুব খাও দুঃখ নাগা বরন দুলসা দুলসা মিছিরি না মানে আং কিন্তু जों প্রোগ্রামও जों খাইমালিয়া নেক্সট যদি খাইকাই जों খাইরাই অবশ্যই করম ছড়া তাবো আগেনি করম ছড়া করিকা খুব ডেভেলপমেন্ট নকা তাবো বসকাঙ্গ নাইছি নরক আর সুপার মার্কেট নাই দুতলা ন বুংনাই और बैंक स्टेट बैंक माने कोऑपरेटिव बैंक खुल उधर नाय ते विभिन्न दफ्तर और ऋण नाय नाय जों नाय नाय और वो जों आईएस जों रीडा मानो नाले आईएस जों खाइनान बागे साबजुनाल माध्यमे खाइनान बागे जों टेस्ट करनानै एडुकेशन डिपार्टमेंट बाय सालायि अब जों काइतो नाय जेखेबो अब एडीसी बिथिं क्लायो बनि बागे जों एडीसी तरफ থেকে तेबो चालनाय आरटीनी एमएलए फान्ड कराक तो बबचनो दागारनाय बचनो कक तुनि दागार गांकाय जोंनो कक सबै दागार गांकाय जों तिनि एडीसी गभर्नमेंट और आरे ताकुक बिमल कान्ति दङ बतो तेब कक गरं बतो साइमानो एडीसी गभर्नमेंट जतो बिनो एलाकाबा बतेब डेभलपमेंट खाइनन बागै नाय नाय चाइतोक नाय आसनो कक जतनो हामबाय